The Indonesian Parliament held plenary meeting on Thursday in Senayan, Jakarta. Parliament's members passing the 2025 state budget draft into law. The draft consists of 3,005.1 trillion rupiah of state revenue, mainly from taxes, and 3,621.3 trillion rupiah of state spendings to support the President-elect's quick win programs. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Policymaker and government agreed that the state budget draft designed with various macro assumptions, including economic growth 5.2%, inflation 2.5%, and exchange rate 16,000 rupiah per US dollars. Both parties also agreed to set some targets next year, including reduced poverty rate between 7 to 8%, Gini ratio 0.379 to 0.382, and open unemployment rate 4.5 to 5%. Policymaker remind the government to maintain inflation under control and remain alert to job cuts, which expected to increase the unemployment rate. Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah, mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sungguh sangatlah besar. Kesuksesan pemerintah menjaga inflasi rendah selama ini patut kita apresiasi. Namun kewaspadaan perlu kita jaga terhadap gejolak harga pangan dan energi yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Pemerintah perlu mewaspadai gelombang pengangguran akibat pemutusan kerja yang terjadi sepanjang Januari 2024 sebanyak 32.064 pekerja dan hampir separuhnya di sektor tekstil. Tren pengangguran juga meningkat pada kelompok pekerja paruh waktu. In response, Finance Minister Sri Mulyani said that State Budget 2025 was a design as transitional that sustainable, optimist, and alert to support the state growth, equality, justice, and stability. Di dalam rancangan APBN 2025, kita tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti tensi global, geopolitik, dan bahkan terjadinya perang. Perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan kelesuan perekonomian Eropa serta dinamika dan arah kebijakan ekonomi politik di Amerika Serikat pasca pemilu. Oleh karena itu, APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, serta keberlanjutan. Hal ini untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif. APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural di dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. Indonesia successfully overcome the global turmoil in the past decade, including COVID-19 pandemic, geopolitical tensions that disrupt the global supply chain, soaring commodity price that rose inflation, and higher global interest rate. Indonesia's economic performance also better than other countries in 2024, with economic growth around 5%, inflation below 3%, state budget deficit below 3% of GDP, and trade surplus of 52 straight months. Nugrahanto Margo for C Today.